প্ৰিয় দৰ্শক পেডাগজিৰ লগত জড়িত কেইটামান প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টি ডিছকাছ কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল which one of the following statements is true about the role of heredity and environment প্ৰশ্নটোৱে কৈছে তলৰ কোনটো উক্তিটো শুদ্ধ হয় যদি আমি হেৰিডিটি আৰু এনভাইৰনমেণ্টৰ ভূমিকাৰ কথা কওঁ Certain aspects of development are influenced more by heredity and others more by environment. Ne dui, a child's ability to learn and perform is completely decided by the genes. Ne tini, good care and a nutritious diet can fight off any disorder a child is born with. Ne sari, environment plays a significant role only in the child's language development. শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব Certain aspects of development are influenced more by heredity and others more by environment. মানে কিছুমান যদি আমি দিশৰ কথা কওঁ বিকাশৰ সেইবোৰ প্ৰভাৱিত হয় হেৰিডিটিৰ দ্বাৰা আৰু কিছুমান এনভাইৰনমেণ্টৰ দ্বাৰা হয় নেক্সট প্ৰশ্ন Which one of the following statements cannot be attributed to Piaget's theory? তলৰ কোনটো উক্তিক আমি পিয়াজেৰ দ্বাৰা দিয়া থিয়ৰী বুলি নকওঁ Development occurs in qualitative stages. Children construct and use knowledge about their world. Learning takes place through constant practice. Children act on their environment. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব number 3. That means learning takes place through constant practice. এইটো তেওঁৰ দ্বাৰা নহয় বুলি মানে তেওঁৰ দ্বাৰা নহয় আৰু এইটো Next, which one of the following is not a limitation of the pre-operational thought? তলৰ কোনটো pre-operational thoughtৰ সীমা নহয় বা limitation নহয় Tendency to concentrate, development of the symbolic thought, egocentrism নে irreversibility শুদ্ধ উত্তৰ 2 হ'ব Development of the symbolic thought Number 3 Play has a significant role in development of young children for the following reasons except খেলা-ধূলা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয় young childrenৰ developmentত তলৰ কোনটো নহয় তাৰে ভিতৰৰ They gain mastery over their body it stimulates their senses it is just a pleasant way to spend time they acquire new skills and learn when to use them শুদ্ধ উত্তৰ 3 হ'ব it is just a pleasant way to spend time এইটো তাৰ ভিতৰত নপৰে বাকিখিনি হয় next which one of the following questions invites children to think critically তলৰ কোনটো কোৱেশ্যনে চিলড্ৰেনক বা শিশুক ক্ৰিটিকেলি থিংকিং কৰিবলৈ মানে সহায় কৰে বা তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ কৰে Do you know the answer to this? Ne, what is the right answer? Ne, can you think of a similar situation? Ne, what are the different ways in which we can solve this? কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ 4 হ'ব What are the different ways in which we can solve this? আৰু কি এনে মাধ্যম আছে বা ৰাস্তা আছে যাৰ দ্বাৰা আমি এই সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পাৰোঁ বা এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি কৰিব পাৰোঁ Next, which one of the following options best describes progressive education তলৰ কোনটো অপচনে progressive educationক খুব ভালকৈ বৰ্ণনা কৰিছে learning by doing project method cooperative learning নে thematic units regular unit test ranking নে personalized learning ability groupings labeling students নে project method ability grouping নে ranking শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1 নম্বৰ তাৰ মানে learning by doing এটো লাগিব project method আৰু cooperative learning এই তিনটা বস্তু যদি থাকে তাক আমি progressive learning বা progressive education বুলি কম next প্ৰশ্ন which one of the following statements about progressive education explains education is life itself তলৰ কোনটো progressive educationৰ এটা উক্তি হয় য'ত এইটো কথা ব্যাখ্যা কৰা হৈছে যে জীৱন মানে শিক্ষা বা শিক্ষা মানে জীৱন শিক্ষাটো নিজেই এটা জীৱন তেনেকুৱা আৰু
School education should continue as long as possible. Schools are not required. Children can learn from their life experiences. Education in schools should reflect the social and natural world. Life is the true educator. শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব 7 নম্বৰ 3 হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ মানে এডুকেশ্যন ইন স্কুল শুড ৰিফ্লেক্ট দ্য ছ'চিয়েল এণ্ড নেচাৰেল ৱৰ্ল্ড নেক্সট Which one of the following can be considered as a contribution of Kohlberg's theory? তলৰ কোনটো আমি Kohlberg's theory অৱদান বা contribution বুলি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ এক His theory has supported an association between cognitive maturity and moral maturity. 2. The theory has elaborated testing procedures. 3. It establishes a clear relationship between moral reasoning and action. 4. His belief is that children are moral philosophers. কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ 1 হ'ব His theory has supported an association between cognitive maturity and moral maturity. Next. The zone of proximal development refers to what? Zone of proximal development মানে কি বুজায়? এক the phase when maximum development is possible. 2. The developmental phase when child takes complete responsibility for learning. 3. A context in which children can almost perform a task on their own with the right level of support. 4. The point in learning when support can be withdrawn. কি হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰ 9 নম্বৰত 3 হ'ব তাৰ মানে a context in which children can almost perform a task on their own with the right level of support এনেকুৱা এটা প্ৰসংগ বা পৰিস্থিতি য'ত চিলড্ৰেন নিজে তেওঁলোকৰ কামবোৰ কৰিব পাৰে জাষ্ট অলপমান ছাপোৰ্ট লাগে আৰু নেক্সট An androgynous personality is what? Androgynous personality মানে কি এক refers to men with feminine traits. 2. Has a balance of what are generally considered masculine and feminine traits. 3. It tends to be assertive and arrogant. 4. It adheres to stereotypical gender roles prevalent in the society. So, number 2 will be correct. That means it has a balance of what are generally considered masculine and feminine traits. Feminine or masculine traits or major jitu. Balance jitu process বা jitu stage status তাক androgynous personality বুলি কোৱা যায় next children acquire gender roles through all of the following except children acquire gender roles children মানে শিশুসকল gender roles acquire কৰে তলৰ কোনটো বাদ দি media socialization culture tutoring মিডিয়াৰ পৰাও কৰে সোশ্যালাইজেশন কৰে কালচাৰো কৰে টিউটৰিং পৰা নকৰে নেক্সট one of the critics of standardized test has been that কি হ'ব standardized tester এটা সমালোচনা কোনটো হয় they represent largely the mainstream culture and are therefore biased. Their language is difficult to understand. The test cannot be administered on large populations or they do not give a clear picture of a child's ability. 12, number 1 will be correct. That means they represent largely the mainstream culture and are therefore biased. So bias বুলি কয় কাৰণ এটো mainstream culture বেছি প্ৰাধান্য দিয়ে. Next. The theory of multiple intelligence says that multiple intelligence theory কি কয় Intelligence can be rapidly accelerated. Intelligence can be of several kinds. Paper pencil tests are not helpful. Intelligence can be multiplied with effective pedagogy. Terror 2 to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Intelligence can be of several kinds. বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ থাকে. Next. Teacher can utilize both assessment for learning and assessment of learning too. Teacher can utilize শিক্ষকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে assessment for learning or assessment of learning কিহৰ কাৰণে no children's progress and achievement level no learning needs of child and select teaching strategy accordingly assess child's performance at periodic intervals and certify his/her performance monitor children's progress and set appropriate goals to fill their learning gaps কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ 4 নম্বৰ তাৰ মানে শিক্ষকে চিলড্ৰেনৰ monitor মানে progress monitor কৰিব পাৰে আৰু appropriate goal to ঠিক কৰিব পাৰে যাতে learning gap to ঠিক কৰিব পাৰে next
Which one of the following is not related to continuous and comprehensive evaluation? তলৰ কোনটো continuous আৰু comprehensive evaluationৰ লগত সম্পৰ্ক নাই? It has been mandated by the Right to Education Act of India. It is an integral part of teaching learning process. Now it focuses on child's achievement in different learning areas. Now it is useful to label children as slow, poor or intelligent. শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ 4 নম্বৰ তাৰ মানে it is useful to label children as slow, poor or intelligent. এইটো নহ'ব এটো ৰিলেটেড টু নহয় কন্টিনিউয়াস আৰু কম্প্ৰিহেনসিভ ইভালুয়েশন বাকিখিনি হয় নেক্সট গিফটেডনেস ইন চিলড্ৰেন ক্যান বি এট্ৰিবিউটেড টু হোৱাট আমি যে কওঁ চিলড্ৰেন খুব গিফটেড হয় কিছুমান চিলড্ৰেন গিফটেড হয় গতিকে এই গিফটেডনেসটো আমি কিহৰ পৰা হোৱা বুলি ক'ব পাৰোঁ এন ইণ্টাৰপ্লে বিটুইন হেৰিডিটি এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট এ ৰিসোৰ্স ৰিচ এনভাইৰনমেণ্ট এ সাকসেসফুল পেৰেণ্টছ এ ডিসিপ্লিন ৰুটিন শুদ্ধ উত্তৰ এক তাৰ মানে এন ইণ্টাৰপ্লে বিটুইন হেৰিডিটি এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট তেওঁৰ বংশগত হ'ব পাৰে আৰু এটা পৰিস্থিতি লগত যোগ হৈ সৃষ্টি হোৱা হ'ব পাৰে নেক্সট children coming from socio-economically disadvantaged backgrounds need a classroom environment which শিশু যিসকল সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক ভাৱে পিছপৰা বা তেওঁলোকে ইমান সুবিধা নোপোৱা তেনেকুৱা এটা বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহে তেনে পৰিস্থিতিত তলৰ কোনটো ক্লাছৰুম এনভাইৰনমেণ্ট তেওঁলোকে বিচাৰিব teaches them good behavior values and uses their cultural and linguistic knowledge discourages the use of their language so that they learn the mainstream language categorizes children based on their abilities শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ 2 তাৰ মানে values and uses their cultural and linguistic knowledge okay next the intervention needed for creative and talented children in the classroom rests on what The intervention needed for creative and talented children in the classroom rests on what? কি হ'ব ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ এটো শুদ্ধ উত্তৰ 1 হ'ব তাৰ মানে use of customized and stimulating instructional methods by the teacher. Next, which one of the following ways is not a suitable way to help hyperactive children learn? তলৰ কোনটো এটা ভাল বা সুইটেবল ৰাস্তা নহয় যাৰ দ্বাৰা আমি হাইপাৰএক্টিভ চিলড্ৰেনৰ লাৰ্নিঙত সহায় কৰিব পাৰোঁ ব্ৰেকিং আপ এ টাস্ক ইনটু স্মল মেনেজেবল সেগমেন্টস অফাৰিং অল্টাৰনেটিভ ৱেজ অফ লাৰ্নিং ইনক্লুডিং ফিজিকেল এক্টিভিটি ইন দেয়াৰ ডেইলি স্কেডিউল ৰেপ্ৰিমেণ্ডিং দেম অফেন ফৰ বিং ৰেষ্টলেছ শুদ্ধ উত্তৰটো 4 হ'ব যদি আমি হেতক গালি পাৰি থাকোঁ ৰেপ্ৰিমেণ্ডিং দেম অফেন ফৰ বিং ৰেষ্টলেছ Next, patterns of divergent thinking identify children who are patterns of divergent thinking identify children who are কি হ'ব disabled dyslexic creative resilient উত্তৰটো 3 হ'ব তাৰ মানে creative Next, which one of the following does not describe the ways in which a teacher can model problem solving for children in the classroom তলৰ কোনটো এ ভালকৈ ব্যাখ্যা কৰা নাই য'ত শিক্ষক এজনে মডেল প্ৰবলেম সলভিং আনে চিলড্ৰেনৰ কাৰণে ক্লাছৰুমত ডিসকাস your thought processes about solving a particular problem be honest about making mistakes while solving something use vocabulary like think ideas trial and different answers ask questions with convergent answers শুদ্ধ উত্তৰ 4 হ'ব তাৰ মানে ask questions with convergent answers next which one of the following is an emotion তলৰ কোনটো এটা ইমোশন হয় memory fear attention stimulus দুইটো হ'ব ফিয়াৰটো হয় এটো আমাৰ ৰবলেই ইমোশন হয় নেক্সট a 3-year-old child explains that milk is produced by a machine at the milk booth which one of the following offers the best explanation of the child's understanding এটা 3 বছৰীয়া শিশুৱে এটো কথা বৰ্ণনা বা ব্যাখ্যা কৰিছে যে গাখীৰটো মিল্ক বুথৰ মেচিনৰ পৰা সৃষ্টি হৈছে গতিকে তেওঁ এটো কি এক্সপ্লেইন কৰিব
মানে চাইল্ডে যেটো আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰিছে সেইটো কি হ'ব মানে তলৰ কোনটো ইয়াক ভালকৈ বুজাব The child has very limited exposure of the world. The child's answer is based on his/her experience of buying milk from the milk booth. The child has never seen cows. The child's family does not offer a stimulating environment to the child. কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ 23 হ'ব আপোনাৰ 2 তাৰ মানে the child's answer is based on his/her experience of buying milk from the milk booth. Next, which one of the following best describes a teacher's role? তলৰ কোনটোত শিক্ষকৰ ভূমিকাক ভালকৈ বৰ্ণনা কৰিছে Teacher's most important role in the classroom is to maintain discipline. A teacher should adhere to the prescribed textbook. Completing the syllabus on time, leaving enough time for revision is important. Creating a relaxed space where children learn through dialogue and inquiry. শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ 4 এনেকুৱা এনভাইৰনমেণ্ট সৃষ্টি কৰিব লাগে ৰিলেক্স হ'ব লাগে য'ত চিলড্ৰেনসকলে প্ৰশ্নও কৰিব কথা পাতিব তাৰ পৰা শিকিব নেক্সট Which one of the following classrooms encourages rich learning? তলৰ কোনটো rich learningত উদগনি দিয়ে A classroom with a variety of material displayed in the class beyond the reach of the children so that the material lasts longer. A classroom with open activity corners and a variety of children's literature in open shelves accessible any time of the day. A classroom with neatly organized material in cupboards brought out once a week for free play. A classroom with structured and planned learning driven by textbook content. কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ 2 তাৰ মানে এনেকুৱা এটা ক্লাছৰুম য'ত অপেন এক্টিভিটি কৰ্নাৰ থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ চিলড্ৰেন লিটাৰেচাৰ থাকে আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া মন যায় তেতিয়া হেতু পঢ়িব পাৰে নেক্সট Which one of the following best describe the role of textbooks in the classroom? শ্ৰেণী কোঠাত পাঠ্যপুথিৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে তলৰ কোনটো ভালকৈ বৰ্ণনা কৰিছে They are one of the resource and reference materials available in the class. They maintain homogeneity in learning across a state or the nation. They provide guidance to teachers and parents about the course of study. They form the most essential learning resource in a resource-starved context. 26. Correct answer will be 1. They are one of the resource and reference materials available in the class. Next. The National Curriculum Framework 2005 derives its understanding from NCF National Curriculum Framework 2005 এটো তলৰ কোনটোৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা বুলি আমি ক'ব পাৰো Humanism, Behaviorism, Constructivism, Cognitive Theories শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ 3 Constructivism Next, the children in a class can be considered to be motivated if The children in a class শিশু যদি এটা শ্ৰেণী কোঠাত বহুত বেছি মোটিভেটেড বুলি আমি কওঁ কেতিয়া কওঁ if they come to school neatly dressed in uniform they maintain discipline in the class all are regular in attendance they ask questions seeking clarification from the teacher শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ 4 they ask questions seeking clarification from the teacher শিক্ষকৰ পৰা মানে clarification যেটা খুজে আৰু প্ৰশ্ন সুধি Next, which one of the following is the most suitable to improve children's learning? তলৰ কোনটো আমি পন্থা ল'ব পাৰো যাতে চিলড্ৰেনৰ লাৰ্নিংটো ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰো Regular assessment tests should be conducted. Teachers should explain the content using different examples and illustrations. All types of learning materials should be there in the class. Teachers should facilitate children to interact with each other on real life situations. শুদ্ধ উত্তৰ 4 হ'ব তাৰ মানে টিচাৰে এনেকুৱাকৈ চিলড্ৰেনক ফেচিলিটেট কৰিব লাগে যাতে সকলোৱে ৰিয়েল লাইফ সিচুৱেচনৰ লগৰ মানে ডিল কৰিব পাৰে Last question The discipline which has a significant role in a learning environment is of the kind which helps এনেকুৱা ডিসিপ্লিন যিটোৱে এনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয় লাৰ্নিং এনভাইৰনমেন্টৰ বাবে গতিকে কোনটো তলৰ হেতু শুদ্ধ হ'ব Children to regulate and monitor their own learning to create silence teachers to give instructions children wrote memorize their lessons 30 তাৰ মানে children to regulate and monitor their own learning হেতুৱে ধন্যবাদ